आज आम यही भिडियो षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बही जास्मिन यूनिट 1 ए बटल ऑफ ड्यू चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। पूर्व भिडियो आम यार पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ी तार क्वेश्चन आलोचना करते। जदि तुम्हें मैंने से भिडियो गुड़िक देखिन तेज यही भिडियो डिस्क्रिप्शन रे से भिडियो गुड़िकर लिंक अच्छी, तुम्हें मैंने से लिंक को क्लिक कर भिडियो गुड़िक देखिपर। एठारे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। First number is read the following lines and answer the questions that follow. A number, he spent all his time learning more about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. First bit ଦେଇଛି complete the sentence with a suitable reason. Second number sentence टे हमें complete करके लिखिवा Ramnath did not give up because he was obsessed with finding the magic potion that could turn any object into gold. He believed that such a potion existed and would make him incredible wealthy without traditional work. तापर देछि मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी मैच करके हमें लिखिबा। मैच करके लिखले हेबो मधुमती वरीड अबाउट रामनाथ्स बिहेवियर। रामनाथ स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम लर्निंग अबाउट मैजिक पोशन। पीपुल हेबो चीटेड रामनाथ ऑफन। तापर देछि राइट व्हेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। तळ सेंटेंस गुडी को सत्य ना मिछ हमें लिखिबा। ए नंबरटी देछि मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हजमेट डिड। मधुमती तार स्वामी जहाँ सब काम करथिला सेथिरे से बहुत माने कोन नाराज थिला, रागी जाउथिला। सत ना मिछ एटा होछि ट्रू सत। तापर बी नंबरटी देछि रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। फॉल्स। तापर देछि रीड द लिस्ट ऑफ इवेंट्स गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर एंड चूज द राइट ऑप्शन। सठिक क्रम सजेकी आम लिखा प्रत्येक लाइन को कहा पर कोटा होइछि। करेक्ट ऑप्शन हम बी ए डी सी ई। सेकंड नंबर आम खाली घर पूरण करवा। पूरण कले हम सीइंग दैट द प्लांट हाड ड्राइड ऑफ द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। तापर थर्ड नंबर देछि हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड। जेतबे किछि भी हला नहीं पानी छिंचिबारु से रामनाथ कौन फिल कले, कौन अनुभव कले। आंसर रामनाथ माइट हैव फेल्ट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, cheated and frustrated. He felt that he had wasted 6 precious years of his life chasing a lie. रामनाथ बहुत निराश अपमानित अनुभव करथिबे। से भाविले जे से एक मिछ पछरे निज जीवनर 6टी मूल्यवान वर्ष नष्ट करदेले। तापर नंबर 1 टे देछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए नंबर टे देछि व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। से जादूगरी पानी पाइबा पाई रामनाथ को कौन करबा को साधु जनक कहिले। आंसर द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू फ्रॉम द लीव्स विथ हिज ओन हैंड्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। साधु रामनाथ को कदली गछ लगैवाकू एवं शीत दिन निज हाथ में पत्रु 5 लिटर काकर संग्रह करने कही। तापर बी नंबर देछि व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। कहीं साधु जनक से रामनाथ निजे ही सब काम करने को पड़ो बोली तांको कहिले। आंसर द सेज वांटेड रामनाथ टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क by asking him to do it himself. The sage ensured that Ramnath would toil on his land and create wealth through farming. साधु चाहूले जे रामनाथ कठिन परिश्रमर मूल्य बुझंतु, सेथिपाई से सबु काम निजे करने को कहिले, जहाद्वारा रामनाथ चाष माध्यम संपत्ति बा धन सृष्टि करि पारिबो। तापर सी नंबर देछि हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 वर्ष पर रामनाथ किपरि बड़ कदली बगीचार मालिक होई पारिले। आंसर टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू रामनाथ हाड टू प्लांट मोर एंड मोर बनाना ट्रीज एवरी ईयर। ओवर 6 years of continuous planting and tending,
His small field turned into a huge plantation. 5 ଲିଟର କାକର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ରାମନାଥକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 6 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ବଗିଚାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ଡି ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ରାମନାଥ ବିଲିଭଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ नो ମ୍ୟାଜିକ୍ ପସନ୍। ହାଉ? ରାମନାଥ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ କୌଣସି ମାୟାବୀ ଔଷଧ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆନ୍ସାର: When the dew failed to turn copper into gold, the sage showed him the gold coins earned by his wife from selling bananas. This made Ramnath realize that his hard work was the real magic. ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଦୁଗରୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ତମ୍ବାଟି ସୁନା ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜଣକ ରାମନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାନାନା ବା କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରିକିନା ସୁନା ଆଣିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ରାମନାଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଇ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଟେବୁଲ ଏବାଉଟ୍ ରାମନାଥ। ରାମନାଥର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ତାଲିକାରେ ଲେଖିକିନା ପୂରଣ କରିବା। What he did before meeting the sage. What he did after meeting the sage. यार फास्ट पॉइंट लिखा he wasted time and money looking for magic. यार फास्ट पॉइंट लिखा he worked hard on his plantation every day. यार सेकेंड बिट लिखा he left his large fields empty and barren. यार सेकेंड बिट लिखा he planted rows of banana trees and tended them. तापर देछि let us learn read the following words from the story. तापरे एठारे दिया खाली स्थान गुड़िक आम पूरण करवा। एठारे मु पूरण कर देछि, तुमे मैंने देखी लिखि नहीं जीव। तापरे एठारे देख जो शब्द गुड़िकर उच्चारण समान किंतु बनान बा स्पेलिंग एवं अर्थ अलगा सेगुड़िक होमोफोन्स कह जाए। तले थिबा टेबल को आम संपूर्ण करिकी लिखिबा। आई माने मु, आईज माने होची आखि। तापरे मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी रे आम लिखिबा पार्ट ऑफ बॉडी यूज्ड फॉर सीइंग। तापरे एठारे दुईटा कर देछि। तापरे आमे करिबा सन माने पुओ आ सन माने सूर्य। आमे एठी लिखिबा द स्टार दैट गिव्स अस लाइट एंड हीट। तापरे देछि फ्लावर माने फूल। तापरे एठी देछि फ्लोर माने होछि अटा बा मैदा। आमे एठी लिखिबा पाउडर मेड फ्रॉम ग्रेन। तापरे देछि सी माने देखिबा आउ एठी सी माने होछि समुद्र। आमे एठी लिखिबा ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। तापरे देछि राइट माने होछि डाहाण पार्श्व बा ठीक। आउ एठारे राइट माने होछि लिखिबा। एठी आमे लिखिबा टू मार्क वर्ड्स ऑन पेपर। तापरे 3 नंबर देछि तळे दिया जाइतबा टेबल को मैच करिकिबा मेळ करी एक अर्थपूर्ण वाक्य तयारी करिकि लिखिबा। तेबे फास्ट रे हेबो द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। सेकंड रे हेबो ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। थर्ड नंबर रे हेबो द चिल्ड्रेन रैन टुवर्ड्स द गेट as soon as the bell rang. 4 number हेबो नितिन was late to school today because there was a traffic jam. तापरे 4 number टी कहिछि here are 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. Bonti bhai bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bonti bhai. तापर देछि now try to create a tongue twister on your own and share it with your classmates. सेमिति हमें तैयारी करले हेबो 6 slippery snails slide slowly seaward. तापर हमें लिखि परिबा fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh. आहुरी मध्ये लिखि परिबा पिंकू picked a piece of pink paper. तापरे बहिरे दिया जाइथबा ट्रांसक्रिप्ट अनुसार मधुमती जो सब काम करथिले तार सठिक क्रम होउची आमे एठी लिखिबा। एगुडी को मु कर देछि, तुमे माने देखिनियो। तापरे देछि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ ए पार्टनर. यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग. तेबे आमे लिखिबा टू मी हार्ड वर्क मीन्स पुटिंग इन consistent effort to achieve a goal. It is sometimes that requires patience and dedication.
just like how Ramnath tended to his patients for 6 years. What I mean is, it is not just about labor, but about doing a task with honesty. ତାପରେ B ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି give 3 reasons why you think hard work is important. Answer. Firstly, it helps us achieve success and reach our goals. Secondly, it builds character and teaches us the value of discipline. Thirdly, the wealth or results created thought and work are lasting and give us real satisfaction. ତାପରେ ଦେଇଛି let us write. ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି କଦଳୀର ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କିଛି ହିଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ହିଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ, ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଲେଖି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି now use the information given in the picture to write 8 sentences about a banana. ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ବିଷୟରେ 8ଟି ଲାଇନ୍ ଆମେ ଲେଖିବା। A banana is a very popular and healthy fruit. It has a smooth outer skin which is yellow when the fruit is ripe. The inner part of the fruit is white, soft and creamy. It tastes very sweet and has a pleasant fruit smell. Bananas are rich in vitamins and minerals which are good for our health. Eating a banana gives energy quickly, so it is great for breakfast. It is a very filling fruit that keeps us full for a long time. We should always peel the skin before eating the fruit. ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରାମନାଥ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ମହିପତି ପ୍ରଣାମ। What brings you here my son? Ramnath, I want to find the magic potion that turns objects into gold. Can you tell me the secret? Mohipati smiles. Sit down. It is a long process, but I will help you. Ramnath, thank you Gurudev. I am ready to do anything. Mohipati, you must plant banana trees and collect 5 liters of dew from their leaves with your own hands. ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଏ ବଟଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।